Hi guys! Touch and go. Iwalat naman tayo kung paano mag-send ng ringgit to peso sa Gcash nyo. So, punta lang kayo ng Touch and Go. Close nyo yan. And, ayan, loading. So, may laman na po siya. Mag-send tayo ng 360. Kasi ang charge is 10 ringgit. So, click nyo yung transfer o kaya sa remittance. Yan, remittance or dun sa transfer. And, yan, send money. Remittance. Overseas. Then, yan. Type nyo kung magkano. 360. 360 ringgit. So, ang palit is 495. 4935. Continue. E-wallet. Yan. So, sa Gcash natin. Family maintenance, salary, and then, click nyo yung continue. And payment, pay, and confirm payment. And not 370, done. And send receipt to my email. So, yan, processing. Pero check natin sa Gcash kasi minsan kahit processing, ando na siya Gcash natin. Yan, paid na. Overseas, completed. So, check natin sa Gcash natin, guys. Ayan. Kung andun na. So, ayan. Nandun na nga. Pumasok na agad. Bilis. Wala pang 5 minutes. So, ayan. Thank you for watching.